Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Iwamid on Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah taala punapa atas limpahan rahmat nikmatipun kula panjenengan bisa hadir di majelis taklim pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur aitinul Islam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain halaman 276, baris ketiga dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ta'lamu annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu ayakhda'u lahu bima yuradu minhu wa katsirun minan nas wa hum al mu'minun bi ziyadatin alal khudu' fi sujudis sholati wa katsirun haqqa alaihil azab wa hum al kafirun li'annahum abau as-sujuda al mutawaqqaf alal iman wa may yuhinillahu yushqihi fama lahu min mukrim mus'id innallaha yaf'alu ma yasha' minal ihanah wal ikram. Hadzani khasmani ay al mu'minuna khasmun wal kufaru al khamsah khasmun wa huwa yutlaqu alal wahid wal jamaah ikhtasamu fi rabbihim ay fi dinihi falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nar yalbasunaha ya'ni uhitat bihim an-nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim al-ma'u al-baligh nihayatal hararah yusharu yuzabu bihi ma fi butunihim min syuhumin wa ghairiha wa tashwi bihil julud walahum maqami'u min hadid lidarbi ru'usihim kullama aradu ay yakhruju minha ay annar min ghammin yalhaquhum biha u'idu fiha ruddu ilaiha bil maqami wa qila lahum zuqu adzabal hariq ay al baligh nihayatal ihraq wa qala fil mu'minin innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'. Jadi sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dihiasi dengan gelang dari emas dan mutiara biljari emin huma bi ayyurassa al-lu'lu' bizahab wa bin nasbi adfan ala mahalin min asawir wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di surga adalah sutra. Huwa al-muharram lubasuhu ala rijal fid dunya. Sutra haram dipakai oleh laki-laki di dunia. Wa hudu fid dunya ila thayyib minal qaul. Dan orang-orang yang beramal soleh, yang beriman itu ditunjukkan di dunia kepada perkataan yang baik. Wa huwa la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah keimananmu. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasul? Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini memperbaharui keimanan kita, ya.
Dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia akan selamat dari siksaku. Wahudu ila suratil hamid ay tariqillah al-mahmudah wa dinihi. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah ta'atihi wa 'anil masjidil haramil ladzi ja'alnahu mansakan wa muta'abbadan linnasi sawa'anil akifu al-muqimu fihi wal bad at-tari' wa mayurid fihi bi ilhadin al-ba'u zaidah bi zulmin ay bisababihi bi anirtakaba manhiyan walau syatama al-khadim nuzighu min azabin alim mu'lim ay ba'duhu wa min hadha yu'khazu khabaru in ay nuzikuhum min azabin alim. Wazkur iz bawwa'na bayanna li Ibrahima makanal baiti li banihi liyabnihi wa kana qad rafa'a rufi'a zamanu tufan wa amarnahu alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya minal awsan lit-ta'ifina wal qa'imina al muqimina bih war ruka'is sujud jam'u raki'in wasajid al musallin wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'ami faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Wazkur iz bawwa'na bayyana wa adzin nadi fin nasi bil haji fanada ala jabali abi kubais ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaihi fa'ajibu rabbakum waltafata biwajhi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban fa'ajabahu kullu man kutiba lahu ayyahujja min aslabir rijal wa arhamil ummahat labbaik Allahumma labbaik wa jawabul amri ya'tuka rijalan musyatan jam'u rajulun kaqa'imin wa qiyamin wa rukbanan ala kulli dhamirin ay ba'irin mahzul wa huwa yutlaku ala zakar wal unsa ya'tina ay ad-dawamir hamlan alal makna min kulli fajjin amik tariqin ba'id liyashhadu ayahduru manafi'a lahum fid dunya bit tijarah aw fil akhirah aw fihima aqwalun wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ay ashru dzil hijjah aw yaumu arafah aw yauman nahr ila akhir ayyami tasyrik aqwal ala ma razaqahum min bahimatil an'am al ibil wal baqar wal ghanam allati tunharu fi yaumil id wa ma ba'dahu minal hadaya wad duhaya fakulu minha idza kanat mustahabbatan wa adimul ba'isal faqir ay asyadidal faqri summal yaqdu tafasahum ay yuzilu awsakhahum wa sya'syahum katuli zufri wal yufu bitakhfif wa tashdid nuzurahum minal hadaya wad duhaya wal yatawafu tawafal ifadah bil baitil atiq ay al qadim li'annahu awwalu baitin wudi'a linnas dzalika khabaru mubtada'in muqaddir wa man yu'azzim hurumatillah hiya ma la yahillu intihakuhu fahuwa ay ta'zimuha khairun lahu 'inda rabbih fil akhirati wa uhillat lakumul an'amu aklan ba'da dzabhi illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikumul maitah al-fal istisna munqati wa yajuzu ayyakuna muttasilan
wa tahrimu lima arada minal maut wa nahwi fajtanibur rijsa minal ausan. Min lil bayan ay alladhi huwa al ausan wajtanibu qaulaz zur ay asyirku billah fi talbiyatikum aw syahadatuz zur khunafa lillah muslimin adilin an kulli dinin siwa dinihi ghaira musyrikin bihi ta'kidun lima qablahu wa huma halani minal wawi wa may yusyrik billah faka'annama kharra saqata minas sama' fatakhtafuhu at-tayru ay ta'khudhuhu bisur'ah au tahwi bihi ar-rih ay taskutuhu fi makanin sahih ba'id ay fahuwa la yurja khalasuhu ba'id ay fahuwa la yurja khalasuhu zalika yuqaddaru qablahu al-amr mubtada wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha ay fa inna ta'zimaha wa hiya al-budnu allati tuhdalil haram bi an tustahsan wa tustasman min taqwal qulub minhum wa sumiyat sya'air li isy'ariha bima ta'rifu bihi innaha hadiyun kata'ni hadidatin bisanamiha lakum fiha manafi' karukubiha wal hamli 'alaiha ma la yadurruha ila ajalin musamma waktu nahriha summa mahilluha ay makanu hilli nahriha ilal baitil atiq ay 'indihi wal muradu al haram jami'uhu walikulli ummatin ay jamaah mu'minah salafat qablakum ja'alna mansakan bifathis sin masdar wa bikasriha ismu makan ay dhabahan kurbanan aw makanahu liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am inda zabakhiha fa ilahukum ilahu wahid Tuhanmu adalah Tuhan yang esa falahu aslimu dan kepada Allah hendaknya kamu pasrah tunduk wa basyiril mukhbitin berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang taat ay al-muti'in al-mutawadi'in alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat ay khafat qulubuhum. Orang-orang yang taat yaitu adalah orang-orang yang kalau nama Allah disebut itu hatinya menjadi takut wasabirina ala ma'asabahum dan orang-orang yang bersabar atas musibah yang menimpa dirinya wal muqimis salat fi auqatiha dan orang-orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya wa mimma razaqnahum yunfikun ayatasaddaqun dan juga menginfakkan, mensedekahkan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Wal budna jam'u budnatin wa hiya al-ibil ja'alna lakum min sya'airillah a'lami dinihi lakum fiha khair naf'un fid dunya kama taqaddama wa ajrun fil uqba fazkuru ismallahi 'alaiha inda nahriha sawafa qa'imah ala salasi ma'kulatil yad al-yusra fa idza wajabat junubuha saqatat ilal ardi ba'da nahri wa huwa waqtul akli minha faqulu minha in syi'tum wa at'imul qani'a alladhi yaqna'u bima yu'ti wala yus'alu wala yuta'arradu wal mu'tar as-sa'il awil muta'arrid kadzalika ay mislu dzalika taskhir sakharnaha lakum bi antun hara wa turkabu wa illa lam tutaq la'allakum tashkurun in'ami alaikum la yanalallaha luhumuha wala dima'uha ay la yurfa'ani ilaihi walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, darahnya, tapi yang diterima oleh Allah itu ketakwaan darimu dalam berkurban ya.
maka azimu duhayakum fa innaha matoyakum. Adimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Perbesarlah kurbanmu karena itu di siratal mustaqim akan menjadi kendaraanmu. Amalus salih al khalis lahu ma'al iman. Allah ala ma hadakum arsyadakum liya ma'alimi dinihi wa manasiki hajihi wa basyiril muhsinin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan. Hai al-muwahhidin, maksudnya adalah ahli tauhid. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa wa'ilil musyrikin. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin fi amanati kafur li ni'matihi wa hum al-musyrikun. Al-makna innahu yu'aqibuhum. Uzina lil ladzina yuqataluna lil mu'minina ay yuqatalu hadhihi awwal fil jihad bi annahum ay bisababi annahum zulimu bizina iyahum wa inna allaha la nasrihim laqadir humul ladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq fil ikhraj ma ukhriju illa ay yaqulu ay biqaul haqqun fal ikhraj bihi walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum minan nas bi ba'din lahuddimat bitaslimin yuzkaru fiha ay al-mawadi al-maturuh ay yang sudinahu innallaha laqawiyyun aziz innallaha laqawiyyun ala khalqihi azizun mani'un fi sultanihi wa qudratihi. Alladzina immakannahum fil ardi binasrihim ala aduwihim aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jawabu syarti wa huwa wa jawabuhu sillatul mausul wa yuqaddaru qablahu hum mubtada walillahi aqibatul umur ay ilaihi marji'uha fil akhirah. Wa iyyukadzibuka faqad wa Samud wa qaumu Ibrahim wa qaumu wa iyyukadzibuka, kalau kaummu mendustakanmu maka kamu itu juga mendustakan Nabi Nuh, kaumnya Nabi, kaum Ad, kaum Ad, kaum Ibrahim, kaum Lot, Ashabu Madyan. Artinya ayat ini menghibur Rasulullah ya, bahwa tantangan dakwah itu selalu ada ya. Maka ketika kita juga menempuh jalur yang sama dengan Rasulullah, yaitu berdakwah, maka kita juga kadang ada tantangan-tantangan dalam dunia dakwah ya. Fihi tasliyatun lin nabi. Dalam ayat ini ada menghibur terhadap nabi bahwa nabi-nabi dulu juga begitu, sama didustakan, ditentang oleh kaumnya, tapi beliau tetap bersabar. Fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabat qablahum qaumun Nuh. Ta'nisu qaumin bi'atibaril makna. Kaum Nuh banyak yang tidak beriman kecuali yang ikut masuk ke dalam perahu sehingga selamat. Wa'ad kaum Hud wa Samud kaum Salih wa kaum Ibrahim wa kaum Lut, kaum Nabi Lut. Bahkan diingatkan oleh Nabi Lut, atatunar rijala syahwata min dunin nisa. Apakah kamu mendatangi seorang laki-laki dengan syahwat tapi bukan perempuan? Nah, maka
Dalam hadis disebutkan la'anallahu amala qaumil Lut. Allah melaknati perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu menyukai sesama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, sekarang malah dibela oleh kelompok LGBT wal iyazubillah. Wa ashabu Madyan kaum Syu'aib wa kuzziba Musa kazzabahu al-kibtu la qaumahu bani Israel ay kazzabaha ula'i rusulahum falaka uswatun bihim fa amlaitu lil kafirina amhaltuhum bi ta'khiril iqab lahum summa akhadtuhum bil azabi fa kaifa kana nakir ay inkari alaihim bi takdzibihim bi ihlakihim wal istifham lit takrir ay huwa waqi'un mauqi'ahu fa ka'ayyin ay min qaryatin ahlaktuha wa fi qira'atin ahlaknaha wa hiya zalimatun ay ahluha bi kufrihim fama yastati'un bitahtaniyati wal fauqaniyati ay lahum wala antum sarfat daf'an lil azabi ankum wala nasrat man an lakum minhu wa ma yazlim yusyrik minkum nuzighu azaban kabira syadidan fil akhirah. Barang siapa zalim, artinya menyekutukan Allah dari kamu sekalian, aku akan menjadikan mereka itu merasakan siksa yang berat di akhirat, ya. Karena juga perlu diwaspadai, yaitu adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya artinya amal karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mislu ma qila laka wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku tidak mengutus sebelummu dari para rasul kecuali para rasul itu juga makan makanan dan juga berjalan di pasar. Nah, di sini diterangkan bahwa rasul itu juga makan, juga berjalan di pasar untuk menghilangkan kesalahpahaman ketika ada sebagian orang menganggap sampai mempertuhankan para nabi dan rasul. Sebab kalau sudah ciri-cirinya para rasul itu makan, berarti adalah manusia. Lalu apa hikmahnya nabi dan rasul itu dari kalangan manusia? Agar kita bisa mencontohnya. Misalnya nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat atau jin, mungkin manusia akan banyak yang beralasan untuk tidak bisa mencontoh para nabi dan rasul karena dari jenis yang berbeda. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Ya, aku menjadikan sebagian kamu kepada sebagian yang lain menjadi ujian, baliyah. Ubtuliya bil al-ghani bil fakir wa sahih bil marid wa syarif bil wadi yaqulu asani fi kullin mali la akunu kal awal fi kullin. Jadi orang yang kaya diuji dengan orang yang fakir, mau membantu atau tidak. Orang yang sehat diuji dengan orang yang sakit, ya. Kadang ngopeni orang sakit itu kadang ujian, ya. Kenapa? Karena orang itu kalau sehat ya ngapa-ngapain bisa, kalau sakit itu kadang yang semula bisa menjadi tidak bisa, sehingga kadang secara emosi itu kemudian berubah, mudah marah dan lain sebagainya, ya. Biasa aktif terus gak iso aktif. Wasyarif bil wadi, orang yang mulia dengan orang yang
rendah, apakah orang yang mulia, apakah mau membantu orang yang tidak berpunya. Atasbiruna ala ma tasma'una mimma ubtulitum bihim, istifham bima'nal amri ay isbiru wa kana rabbuka basira biman yasbiru wa biman yajza'u basira. Wa qala, Tuhanmu mengetahui, melihat siapa yang bersabar, siapa yang banyak mengeluh. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna al-ba'sa laula unzila ay hala unzila alainal malaikat fakanu rusulan ilaina au nara rabbana fa nukhbiru bi anna muhammadan rusulahu. Qala ta'ala laqad istakbaru ay takabbaru fi sya'ni anfusihim wa atau taghaw utuwan kabira bitolabihim ra'yatallah fid dunya wa atau bilwawi ala aslihi bi khilafi ata bil ibdal fi Maryam. Yauma yarawnal malaikat fi jumlatil khalaik huwa yaumul qiyamah wa nasbu bi uzkur muqaddaran la busyra yauma idzil lil mujrimin ay al kafirin bi khilafil mu'minin falahumul busyra bil jannah wa yaquluna hijran mahjura ala adatihim fid dunya idza nazalat bihim syiddah ay auzan ma'azad yasta'izuna minal malaikat. Qala ta'ala wa qadimna amidna ila ma'amilu min amalin minal khair kasodaqatin wa sillati rahim wa kirad da'ifin wa ighasatu malhufin fid dunya faja'alnahu haba'an mansura huwa ma yura fil quwa allati 'alaiha syamsu kal gubar al mufarraq ay misluhu fi adamin naf'i bihi idh la thawaba fihi li adami syartihi wa yujazuna 'alaihi fid dunya. Jadi amal itu untuk mendapatkan pahala itu harus dilandasi keimanan, ya. Ashabul jannati yauma idzin yaumal qiyamah khairum mustaqarra minal kafirina fid dunya wa ahsanu maqila minhum ay maudi'u qailatin fiha wa hiya al istirahah nisfun nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhidha min dhalika inqida'ul hisab fi nisfi nahar kama warada fi hadisin wa yawma tashaqqaqus sama' ay kullu sama'in bil ghamam ay ma'ahu wa huwa ghaim abyad wa nuzilal malaikatu min kulli sama'in tanzila huwa yaumul qiyamah wa nasbu bi uzkur muqaddaran wa fi qira'atin bi tashdidi shin tashaqqaqa bi idghamit ta as-saniyah fil asli fiha wa fi ukhra nunazzilu bi nunaini as-saniyah sakinah wa dhammil lam wa nasbil malaikat al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman la yusyriku fi ahad wa kana al yaum yauman 'alal kafirina asira bi khilafil mu'minin wa yauma ya'addu zalimu ay al musyriku Uqbah bin Abi Mu'aid kana nataqa bis syahadataini summa raja'a irda'an li Ubay bin Khalaf ala yadayhi nadman wa takhassuran fi yaumil qiyamah yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasul yaqulu ya litambih laitani ittakhadtu ma'ar rasul Muhammad sabilan tariqan ilal huda ya wailata alifuhu iwadun an ya'il idofah ay wailata wa ma'nahu halakata laitani lam attakhid fulanan ay ubayyan khalila laqad adallani anil zikri al-Qur'an ba'da idza ja'ani bi an raddani anil iman bihi qala ta'ala wa kana syaitanu lil insan al-kafir khadula bi ayatrukahu wa yatabbarra'a minhu 'indal bala
Wa qala ar-rasul Muhammad, ya Rabbi inna qaumi Quraisyan ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura matrukan. Qala ta'ala wa kadzalika kama ja'alna laka aduan min musyriki qaumika ja'alna likulli nabiyyin qablaka aduan minal mujrimin ay al musyrikin fasbir kama sabaru likulli nabiyyin qablaka aduan minal mujrimin. Masing-masing nabi sebelum kamu itu punya musuh dari kalangan kaum musyrik. Fasbir kama sabaru, maka bersabarlah seperti halnya nabi-nabi sebelum kamu juga bersabar. Maka kunci dalam medan dakwah itu hendaknya bersabar ya, biar lebih mudah untuk diterima. Wa kafa bi rabbika hadiyan laka wa nasiron laka ala a'daika. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, mbok yo Al-Qur'an itu diturunkan gemblengan global satu kali ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan bertahap sesuai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut ya. Akhirnya orang-orang kafir minta kalau bisa Al-Qur'an satu paket 30 juz turun bareng. Kata Urati wal Injil wal Zabur qala ta'ala nazzalnahu kadzalika ay mutafarriqan. Kenapa diturunkan secara bertahap? Linusabbita bihi fuadak, agar aku menguatkan hatimu dengan Al-Qur'an, nuqawwi qalbak warattalnahu tartila, dan juga agar kita bisa membacanya dengan tartil. Ayataina bihi syai'an ba'da syai'in bitamahulin wa ta'udatin litaisiri fahmihi wa hifdihi. Wala ya'tunaka bimasalin fi ibtali amrika illa ji'naka bil haq ad-dafi' lahu wa ahsana tafsiro bayanan hum alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ayyusaquna ila jahannama ulaika syarrum makana wa jahannam wa adallu sabila akhta'a tariqan min ghairihim wa huwa kufruhum. Walaqad ataina Musal kitaba at-Taurat wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira mu'inan faqul nazhaba ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina ay al-qibti fir'aun wa qaumuhu fazahaba ilaihim birrisalah fakazzabuhuma fadammarnahum tadmira ahlaknahum ihlaka wazkur qauma nuh lamma kazzabur rusula bitakdzibihim nuhan lituli lubsihi fihim faka'annahu rusul au li'anna takzibahu takzibun libaqiyir rusul lishtirakim fil maji' bitauhid. Di para nabi dan rasul itu yang diperjuangkan adalah tauhid. Bagaimana agar kaum itu bisa mengesahkan Allah. Aghraqnahum jawabun lima wa ja'alna jawabul lamma. Wa ja'alnahum linnasi ba'dahum ayat ibrah wa atadna fil akhirati lizzalimin al kafirina azaban alima mu'liman siwa ma yahillu bihim fid dunya. Wazkur adan qauma hudin wa samud qaum salih wa ashabar rassi ismu bi'rin wa nabiyihim kila syu'aib wa kila ghairuhu kanu qu'udan haulaha fa innaha fanharat bihim wa bimanazilihim wa qurunan aqwaman baina zalika katsira ay baina ad wa ashabir rassi wa kullan darabna lahul amsal fi iqamatil hujjah alaihim falam nuhlikhum illa ba'dal indar wa kullan tabbarna tazbira ahlakna ihlakan bitakdzibihim anbiya'ahum. Walaqad atau ay marra kufaru Makkah alal qaryatil lati umtirat mataras saw masdaru sa'a ay bil hijarah wa hiya uzma kira qaumil lut
fa'ahlakallahu ahlaha li fi'lihim al-fahisha afalam yakunu yarawnaha fi safarihim ila Syam faya'tabiruna wal istifham litakrir bal kanu la yarjun yakhafun nusyura ba'tan fala yu'minuna wa idza ra'auka Siti Arafat inma yattakhidunaka illa huzwa mazu'an bihi yaquluna ahadzal ladzi ba'asallahu rasulan fi da'wahu muhtakirina lahu anir risalah in muqaffafah minas sakilah wa ismuha mahdufun a innahu kada la yudilluna yusarrifuna an alihatina laula an sabbarna alaiha la sarafna anha qala ta'ala wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal azab ayanan fil akhirah man adallu sabila akhtau tariqan ahum amil mu'minun ara'aita akhbirni man ittakhadha ilahahu hawahu qalu mutajawizuna al halal ilal haram qalu sebentar ini man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ay mahwihi kuddima al maf'ul asani li annahu ahamu wa jumlatu man ittakhadha maf'ulun awal la ra'aita wasani afa anta takunu alaihi wakila hafidun tahfadhu an ittiba'i hawahu la atahsabu anna aksarahum yasma'un sima'a tafahumin aw ya'kilun ma taqulu lahum in ma hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Manusia itu kalau tidak menggunakan akalnya kal an'am bal hum adallu sabila, bisa lebih rendah daripada hewan ya. Kadang kasus-kasus ya membunuh anaknya sendiri ya, itu lebih rendah daripada hewan. Akhta'a tariqan minha li'annaha tanqadu liman yata'ahadaha wa hum la yuti'una maulahum al-mun'im alaihi. Alam tara tanzuru ila fi'li rabbika kaifa maddadzil min waqtil isfar ila waqti tulu'i syamsi. Walau sya'a rabbuka la ja'alahu sakinan muqiman la yazulu bitulu'i syamsi. Summa ja'alna syamsa alaihi ay azzil dalila falaula syamsu ma'arafa azzil summa qabadnahu ay azzil mamdud ilaina qabdan yasira khafiyan bitulu'i syamsi wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa satiran kal libas wan nauma subata rahatan lil abdan biqatil a'mal wa ja'ala an-nahara nusyura manshuran fihi libtigha'i rizqi wa ghairihi wa huwa alladhi arsala ar-riyaha wa fi qira'atin ar-rih nusyuran baina yaday rahmatih ay mutafarriqatan qadamal matar wa fi qira'atin bisukuni shin takhfifan wa fi ukhra bisukuniha wa fathin nun masdaran wa fi ukhra bisukuniha wa dhammil muwahhadah badlan nun ay mubasyirat wa mufradul ula nusyur ka rasul wal akhirah basyir wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.